easy sa akin. 9 stop. Nakita lang ako ito ni EG eh. Bong! Easy. Wait lang, tinitignan ko yung code na sinad sa akin. Lo, nagon yung sticky keys. Okay na ba, Ward? 888741. Wait lang. 888741. Okay, sir. Lo, bagal Lo, mo. di na ako makaspa ng bola, boy! Ka-time limit. Grabe din rin sa tayo na. Play yan, pre, ah. Uy! Wow! Grabe si Ate! May mo! Joke lang, di abot. Lights block, di ba? Boy, nagda-type ka, Ward. Palit tayo, Diyos. Perfect rec. Grabe! Galing. Parang kalbo. Dapat di naglalaro ba din eh. Uy, sino? Uy, labas. Ako ba yun? Tangina mo, ah. Wala yan. Nigga. 15 down mo! Pre, 15 down! down. Pakan! Wala yan. Kung maingay sa yun. Huwag na mo ingay sa yun. Hindi, yun ang pizza ko eh. Gogi. No towers. Ooh, fuck? that's right. Uy! Ano yun? Uy. Oh, Joss, you're trash! Yo, Joss, stop letting the hell score, bro. Good ba yun? Sorry. Good yan. 9 stop. Good yun. 9 stop. Bulok na talaga si Joss. Sinadya ko yung Tapos pa-score yan kasi ano, may... Sorry, ano kasi ako eh. Performative kasi ako eh. Wala akong paalam sa'yo. Tama ikaw, kalba na ba ding? Okay ko. Nakulay black. Tambakan natin yung Na maitim yung utong. mga ears ito, pre. Tingin mo, ang problema ka sa mga kalbo. Ano, pre? 5 stop off. Oo, maitim yung utong mo, boy. 5 stop off, nigga. Oh, yo. Loss. Nah, Ah, sugar that, bro. sugar that. Sugar that, bro. Sorry. I got that. Ref daw, pre. Oops. Oh shit, nigga. Oh! Uy! Oh, 15! 15. Di tinuloy. Uy! Di mo ba tinuloy? Oh, 50 down. Uy, ano yun? Ah! Galing! Uy, good. Good. Isa pa, Ako na. 15 down. Uy! Kagad ka na, bot! Boy, ang late mo talaga umampas, boy. Ah, man. Setter yun. Perfect rec. Nice try. Muni ka. Uy! Oh, 15 down. Ay! Ang inigit doon. Nabato ko na ako Bye-bye. ng upuan. 5 stop off, My pre. bad. 5 stop off. Boy, ano ba yun, Word? What are you doing, bro? Tingnan niyo, pre. Sorry. Uy! Oh. Okay lang yan, pre. Nice try. Diyos, huwag na ulitin yun. Boy! Ikaw pa rin yun. Libre oh. Ala. Nakuha niya yun. Midlong sin eh. Nice. Over. Nice. Galing. Try. Sa'yo na ba yan? Esrot daw, boy. Sabi ni Yuko yo. Ayoko. Restaurant daw. Sige na. Ay, 6 na tayo, pre. Ay, 6-2 okay. tara 6-2. Yo, Isa ka pa rin, Diyos. Ay, ano mo kayo? Oops. Go RBR. It's 6-2. 9-net ako, Okay. 9-net. Dapat father mo ganito, pre. Okay yo. Go mag-isa to kayo. No, RBR. 15 sa akin. 15 yan sa akin. 9-net 15 ako, yan sa akin. Wow! Tuyog ka! LBR no, sure. Labas kayo doon. Hey, get out, Yeah, get yeah. out. Gogi, Alpha Male. 15B yan ah. RML daw, pre. Ay, sayang. 15B yan. Rebound. Wala! Sayang. TV ko sana. Sheesh, vision Sige naman. Niga! Ooh. Doors! 15B yan. Ay, ano, pre. Di kayo quick take. Kayong dalawa. Yeah. Quick cut mo, boy. Hindi, 5B yan pala. 5B yan. Di kayo quick. Kayong dalawa. Tapos kita ko pick. MLR. Pick mid long.
Okay, cut yung, hindi, wait lang, Adi, hindi kayo mo quick cut, nag-over. Basta magtigil lang kayo ng quick cut sa... Kagi 5B yan! Pag ano nakuha ni ano, Second time's the charm. Fnet yun na lang pag nakuha ni Uya. Ayun nga. Di ba Rod? Boy, di Okay, ba, pwede boy, na di pa esrot, di pa esrot, nigga. Your left wing shoe. Nigga. 9F, 9F, 9F. Yes sir, nigga. Nigga ba si Oh, yung bilis. Are you a nigga? Pwede naman. Or no? Ayun, nigga. Sure, are you a What? real... Six Are you a top, boy. real nigger? East Yes, block. I am. Cut. Joke lang sa prank. Sayang. Uy, maglakot ka, umag. Di okay lang yun, just dalawang good decision yun. Rebound tsaka block. 15 bump direct. Oh boy, good decision yan, rebound. ML. Grabe yung block! Palo. Ang bilis! Palo. Easy. Easy. Okay. Ay, sorry. Toxic. Ano, 5 bomb net. 5 bomb net. Uy. Uy, Yogi. Sorry. Uy. Nine, Ako na. Okay. Let's try. Oops. DJ. Ooh, lockdown, pre. Grabe si Ward mag-block. 15 Ah. bump direct. Tinigasan ako. 15 bomb direct. Setting middle, shoot. Okay. 5BN. Ano, bobo nila? Toxic, Grabe! pre. Bawal toxic dito. Toxic. Ay, sorry. Toxic yun, toxic yun. Pre. Oo, pinagalitan ko nga sarili ko. Pinalit ang sarili mo. Go. Uy! Ito na yung blackout, boy. May plano siya. May plano, pero di gawa na. Plano, no. Nagaya ako. Ay, hindi pala. Oh. Sabay hindi ako magbablock. Uy, tinip. Ay, gago. Di abot, 15BN mo na lang. Rebound. 15 bomb direct. Kogi. Nice one. Ah! Nice. Let's go! Meta need. Grabe. 5 stop right. 5 stop right. Sana bubulol ako na happy gun. 5 stop right. Pattern. Yeah. Still, Wait, di ka still gawin 15 glide bump. sa ano, pre, sa cross. Glide sa cross. Dunk. Light sa cross. Oh. Light sa cross tang. Ano sabihin nun? Ooh, Ay, nice putang ina one. mo. Ang ina mo. Okay. Balitalon ko. Just di kay cross, ano naman, di kay cut down. Cut, dunk, yeah. 5 stop right. Shoot, what you power shoot? Still 15 bump. Esrot pa ba tapos? Esrot na. Oh. Di mo cross down just Kita ko Pandora. Ooh. Slide pa rin siya. Ayaw ka pala. Easy. Esrot. Niggas. Serve mo word. Powers. 15 bump direct. Oh, 9F net. Boy, di ka ng ano, boy. Right drop. Uy. Uy! Long rest. Nagigil. Okay pala. Nice try. Biglag yung bola, biglang unik. 15 B net. Okay. 9F. Uy, remote. No! Tumatapit pa lagi, boy! Kailangan ko ata itutok mo sa katawan nila, ano? 10BN. Tinututok ko sa paanong, ano nila eh. What's the power shoot? 15 bump direct. What the fuck? Oh! Lockdown. Trot. 7 Power stop. Grabe! Na-insta pa akin. Double stop. Oops. Oh, I can reach, bro. Okay, 7 stop. Asya. Oh, I should have hit 5 shoot. Okay. 7 stop. Oh! Anong bading yun? Uy. Umukojic. Toxic ka na naman Hindi. Toxic yan. Popost ko sa YouTube, pre. Kumakojik!
Ipost ito sa YouTube, pre. Yari ka. Babash ka na lang lahat. Hindi boy, hindi. Boxers ka. Over. Sa J lang Ako na, ako na, ako na, ako na. Nice try. Ang power mo yun kayo? I forgot. Uy! Ma'am ko pre. Ma'am ko pre. Boost, boost, boost. Bus. Di ba? Kala ko may stamina pa ako, boy. Yung kayo, ano sa'yo? Yung kayo, 10 minute. 9F Ah, net, 9F net, DP okay. airdrop bot. 9F net daw siya. Okay, nanaf. Nanaf. Uy, Mali. sayang. Nagawa ko na lang word. Kogi! Ako na block niya yung midlongs. That's Ako na block niya yung midlongs, boy. Dito tayo para. Ano para mo rin ba? Nice stop. Nice stop. Kala ko na block niya yung Hindi ko yung midlongs. 9F net ni Uko yun. Hindi ko yung bot drop. Okay. Okay, so may harang siya. Siya nag-set. Siya yung nag-set. Uy! Ba't siya? Yung sugaw, man. Boy, si Yuko yung nag-set. Sarili niyang power. Nice. Nice stop. Yung kayo, sugaw. What the Uy, fuck? sayang. Kage. Uy! 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 Gago kinuha. 7 stop. Over, never mind. Oops. Nice shot. I forgot what is outsider, bro. Oops. Uy! 15 down! Boom! Ulit. Bro said oops. Nice guy, bro. Right left. Pag nag-join si Saturday Boy, gagawa tayo ng play. Ay, gogo. Uy! Lumayo, step back. Tinilagan. Step back. James Harden. Chips. 9 Nice stop. stop. Good rec, bro. Yung kayo, busog ka talaga. Uy! Lo! Nara ako ito. Estrat. Estrat kid. W ko bro. 9F net. Hindi ko alam. Alam mo kung bakit kayo? Uy! The Bronx. Bobo ka. Gagi, toxic. Nauto! Ang inan, talagal na Seven na. down. 7 down na akin ah. Ano daw pa? Uy, go. Uy! Boost. Boost ba? Wait. Bus yung. Okay, boost. Ang bilis ko eh. Parang the fresh. Uy, the flash! 8 down na. Sino sisita mo? Di wag. Right wing daw, boy. Bara. Uy! Walang tao. Wala, mali. Uy! Go, Boy! dito ko. Ba't boy, ayaw talaga pumunta ni Yuko sa left wing? Walang tao left wing. Uy! Sino ba left wing? Higati! Okay, serve. Uy, serve. Oh! Di ba hinawakan niya ako, boy? Di ba hinawakan niya? Maldo! Bastos! She's laging aim nyo. Farm nyo. Respect. Yan na. I-farm nyo? Grabe naman yun! Sorry. Malicious intent. Respect. First. Parang ang devil ah. Uy, Lulo uy, ko right siya. wing yun. Pakay ka nun. Ay, king yun eh! King yun eh! I-stop down yung power yun. Ano ba yun? 7 down na akin ah. Sisita mo. Ay mo sabihin, di wag. Uy! Uy! Lakaran. Sumobra. Grabe yung badap! I-stop down right daw ah. Uy! Oh! Gago! Grabe! Loyo! Uy! Rerek ako. Uy! Ang parang baba yun. May down pa ang puta. Oh, shit! Bobo! 8 stop down, tanga ka ba? 7 down na ako, 7 down. Wait lang. Parang neko yun. Nega. Kakitas! Pa yan si KO. Siya yung back row eh. Uy! Rebound. Uy! Uy! Yung double kill sa anin, boy! Uy, nice one. Uy! 50J, Diyos! Oh! Bakit yung review mo mambasa?
Saan ba tingin ba yun, Lib? Ano mo? Mampasa na yun. Right. 7 boy, 7. Doon kayo. Ay, gago, hindi pala ako 15. center. 15 BD, 15 BD. Go, go, Bidis. Uy, Uy, ba't siya okay, nag-rebound? center yung Libero siya. boss. Galing. Center nag-rebound. Eh! Paano mo Diyos ah? Palaro niyo si ano, si Lee. Oh, maglaro ka na, Lee. 6 to ulit. Ako naman setter. Makatalo na tayo. Ako setter. Ako pala. Huwag ka may- Dalawa tayo, Rimon. Tara, tara, tara. Power nyo, power. Bigay nyo na agad. Ako na, inipnet ako. RML. Ano pre? 8 stop daw ng puta. Ano yan? Wag na mag-jump set yan. Uy, go. Hindi ko nakita. Talo na agad tayo, boy. Block ako early, boy. 8 stop down. Ay, gogo. Anya! Hindi ko natuto. Sinend ko na, Lee. Scan mo na lang mamaya. Power pre. Line of net pa rin ako, pre. Ako na. 15 down. Oh wait, di pala. Wag. Net. Oo, be. Uy! Grabe yung bading. 5 pre. 5. Grabe yung bading. Ano niya din doon? Uy, niga! Set pre. Ibang. Fuck. Di ka ba't? Block ako. Ulul! Nice. Tong ina mo, niga. Ano yun, Esrat? Hindi ko alam. Strat na ba yun? Wala. Esrat na. Oo, strat na. Oo, Esrat. Power niya. Balik ka. 7 stop. 9 F na tayo. Pag hindi na Yeah. ni ano, pag hindi masiset ni just FN na lang. Kawin si Lebron. 7 ano, pre, right wing. Pre, Grabe! Ano yun? pre. Si Tin. May mga... Bakit? Ata. Niga? Pre, natalo sila. Kanila Jeyo. We? Sila Kiyon, We? Sino natalo? Dala! Ulul, gogo. Totoo, be. Nagtotroll. Nag-troll sila? Ewan ka. Wala pa naman, di pa 20, 25. Tama. Tanginang yan. Tapos na ba yung laban? Oo. Ikaw nag-rep? Si Claymore. Kaya pala. Kaya pala, what? Tough. 9 F net, boy. Ikaw. Good niggas. Gogo. Hindi ka tamaan. Word. Hindi kasi yung mentor. Pwede ka daw niya ma-adword. Hindi kayo pwede maging friends. Kogi. Let's try. Gitna ulit, pre. Gitna ulit. Oh, fuck. NF net. Talim. Tangin mo! BN nga pala dapat mula kayo na. Di ako sanay mag-setter. Kaya sila toxic ka tol. Pre, pag nag-lock-in sila, pre. Sino? Hindi ba sila akin pre?
Di ba sila lalaki? Hindi pa yan. Dami lang clips sa sa RBL. Tapos ganyan yung score nila. Yun overboy. Gago na 11 stop boy, 11 stop, 11 stop, 11 stop. Uy! Gago. Tangina. Tumalis sa amin. Ano boy, wait lang. 11 stop ulit boy, left wing ulit. Gago na dib. Sino? Gago. Lu! Kapit. Ino yun! Pasikat. Eh, di ba? Wait lang. Kita ba na zero chat ko? Sinuset ko boy, left wing ulit, left wing ulit. Boys, Kung minus ako. Lang. dami na di ko eh. Hindi man na. Okay. Gitna boy. Ako ba ni Shadi niya? Iceman pre. Nga, trolls yan boy. Rebound. Bona! Nabindo. Nahindot! Seven sa'yo ko yun, Lapit diba? kasi ng sprint ko eh. Sa dive. 7, 7, 7, 7, 7. Hindi ko yung kay sa left Pandora. Log! Hindi ko yaw sa antena ako. Now hitbox boy! Ito mo na. Yeah, right wing ulit. Nika. Hindi ko yung Pandora pre hit mo sa sa live spot. Uy! Ginawa. Set ko left wing boy. 7 stop. Uy! 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 7 stop pre. Go! Gago. Boy! Anong top 10 stupid decisions yun? Akin! Lakas ng defense niya pre. Siset mo. Saan si Yuko yun? Left wing. Pasok kayo sa boy. Titin na, ano Shadi? Kumag. Pasok atin! Pasok atin! Pasok atin. Ay! Ba't ganun? Ito pre, hindi ako Nakakainis. naka-flag. 7 stop left wing boy, 7 stop left wing. Seven stop. Ang ina. Bobo! Nice. What the fuck? Uy! Uy! Low hitbox. Na-pre-click ko ata ito. Right wing ka din. Powers, bruh. Tangin. Sa harap Ano, 9F net. Sa'yo rin man. Ganun din. Yeah, right. Mid. Ayun lang. Ay! Okay. Wow. Tangina. Iba ka tor eh. Wala akong flags. Ah. Lala. That's in Yan. BD. Oo, pare. Tinggi pre. Right wing, right wing, right wing. Oh. Uy! Saba. Ibal. Ang galing dun, pre. Sayang Ano boy! yun? Nauto siya eh. Nauto siya eh. Ay, 15 BD, 15 BD, 15 BD. Uy, Gogi! 9F net boy, 9F net, 9F net. Ang ina. Wow. Di ba sa sila? Uy, dapat ako di, ikaw na una sa akin.
Di pa, di pa. 7 stop. Net. Okay, okay. Ang ina. Kung ako nag-receive nun. Di ba? Cellphone daw. Yo, hindi ka! May set, bro. Boy, ako talaga tetra, boy. Cellphone daw, pre. Oy, bakit hindi kita ma-das trusted? Di. Right mid left, Alam. right mid left. Bawo. Nag-game. Bawo yan. Test rat. Oo. Ikaw na mag-save para sa akin, Lee. Mamaya. Ayoko. Uy! Ako talaga Thumbs up. nalaro. Sige. Nabakshot sa mga pala. Back shot. Gagi ka Diyos, namubulunan ka na, kikino mo. Namubulunan ka na sa katawa. Uy, ikaw na. Shib, what the fuck? Uy, gago. Uy! King ina mo, Adam. Uy! Nice try. Chop. Okay. Uy, gagi! Freestyler! 5 yan sa akin, boy. Ano, ikaw na mag-serve. 5BN tsaka... Ano pa? 9. It was rod, bro. Ikaw, kung totoo nila ko. Rat Nakakatakot. na ba yun? Ayaw nga, no, rat na. Hindi na nag-set si Rima na mo. Rod, bro, rod. Rod, 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 Nag-dive rod. ako nila. Rotate, boy. Nag-dive ka ba? Okay, bad. 9. Sino siya tama, boy? 9. Yeah. Bigyan ko pre, Pandora. Nice try. Boy! Left wing ka. Ako pala live, sorry. Dito natin. Ano pre, kasi sportsman like tayo eh. Ang laki ng bulbul. Pay, ba't tanggapan lang mukha ng buhok mo? What? Ay, hindi pala si Ninol. Bawal yun. Rotate. Right wing ka natin. Oh, yeah. Kapal ng mukha mo, papay. Ng buhok mo pala, ng buhok mo. Bonak. Grabe! Parmatin. 9F net daw, boy. May Di kayo ko right drop, pre. Salita ka, Pay. Pay, magsalita ka Grabe! talaga, Pay. Nalilito talaga sila. Esrat, no? Yes. Ay, hindi pa. Ay, daw. Ay, kagi ka. Nainet ako. Yeah. Ay, Right mid putik. left. Pow. Macro! Luto to. Ano pa mo tin? Ano yan? 7. Yeah. Sino yan? Ay, gagi ka. Si Adam. Si Adam. Ano nag-lag? Tangina. Eh, what's your power, Ali? 7 stop. Ha? Adi? Bro. Sabi ko, Lee. 2 players. Uy, yun o. Daming alam niyo sa degree. Putik na yan. Trip pa. Go, Oy! Oh. Tinagaw! Ang lag. Sa kanya ba yun? Sama. Sa kanya yun. Sorry. Ito na lang muna. Pwede na lang mag-farm. What the fuck? Gago. 6 power mo tin, 6. 7. 7. Okay, 6-7. Bro, 6-7. He blended to my code, bro. Ang easy stop runs. What the fuck? 15. PJ. What? Gagi naglalag sila. Sa likod ko, my bad. Nice try. Left mid. Naka-confusing ka, pre. 7 stop. What? 9F net, boy. Uy! lang. Dampas siya. Uy, tumalon si Shu. Dampas siya. Boy! Ano? Di adi talaga nag-hype nun. Wait, stop. Uy! Siya, dampas siya. Uy, gago. Dampas siya. Siya, dampasin mo siya. Nag-cover.
Tabi ka nga muna, boy. Ito lang. Dito ka, boy. Dito ka. Mga dito ka. Puti kong galing. Saba. Saba, boy. Shot na naman. Yan. 15 down. Shot mo, shot. 15 down, Lily. Kagi ka, may Nice stop. try. Over, Over yan, ah. 15 down. Tin. 15 down dyan. Uy, kinuha. Lo! Bonus. Pero, Ano to dahil? Stop. hindi pa. Knife. Gulo. Right, middle, left. Puti ka yan. Anong tawag dito? Uy! Boy! Ay, puti Oo nga, ka. ako pala. Nabawa sa live yung magsiset. Puti dahil. Hindi ko yung ano, pre. Boy! Oh, dime. Right, left, mid. Ay, hindi. Right, mid, left. Kagi, kapal na buhok Oo, na yan. Di ko ka quick cut. Oo. Ay, wala na. Saan yan? Uy, ako na. Di ba ako na? Di pa. No need. Right, mid, left. Ano ako, pre? 3. Stop. Kahit saan. Saan? Ay, saan ako? Ano? Galing mo, Over. pre. 3 stop. Nice. 3 stop na. Okay, 3 stop back. Right, hindi. Right, mid, left. Nigga! Koki, may tono yun ah. Uy. Nakakatakot. Take set. Lo! Sino yun? Team light. 9F net shoe? Ayun, Yes. Okay. Sige, dito tayo sa gitna. Ano ba yan? Okay na. Wala kang pinipake list ko. Wala kang pinipake list. Nigga! That is not no 9F net, nigga. Oh, yun lang. Dog. Ay, puti ka. Uy! Uy. 15 BN. Tangin na mo. Oh, pitigay. Right, middle, left. Right, middle, left. Right, middle, left. Ah, sabay. Ano ba yan? Shad. Nice one shot. Gitna, boy. Ano pa ka? 3 stop back. Pitigay shot. Shot! 9F net. Shot na naman ginagawa mo, net shot. reverse. Shot oh. Pitigay shot. Bang! Over. Nigga. Oh, shit. Mag-step back. Ay! Test rat. Puti ka, di lang pitigay. 5 BN. Tangin na yan. Outside pa. Buy new.